آج ہمارے معاشرے میں عورتوں کے خلاف فزیکل ابیوز اور ہراسمنٹ پر کھل کر بات کی جاتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اچھا اور خوبصورت لگنا عورتوں کے لیے ریلیونٹ نہیں ہے۔ When men are inculcated to be happy and content with their sexuality, why women are taught to conform to these unrealistic beauty standards? وائٹ سپریمیسی کا تحفہ ہمیں کلونیلزم سے ورثے میں ملا ہے، جو انگریز جاتے ہوئے غلامی کی صورت میں ہمیں دے کر گئے۔ آج دنیا کی یہ بیوٹی انڈسٹری ٹریلین ڈالرز کی انڈسٹری ہے، جو میری اور آپ کی انسیکیورٹیز پر قائم کی گئی ہے۔ یعنی لڑکوں کے لیے خوبصورتی کا معیار سبجیکٹو ہے اور لڑکیوں کے لیے آبجیکٹیفیکیشن۔ میں اپنی بیٹی کے لیے، سب بیٹیوں کے لیے، ایک عورت کے لیے ان انریلسٹک بیوٹی سٹینڈرڈز کو ریجیکٹ کرتی ہوں۔ دس از فائزہ مظفر فرام انپلگڈ ٹیلز۔ آج ہمارے معاشرے میں عورتوں کے خلاف فزیکل ابیوز اور ہراسمنٹ پر کھل کر بات کی جاتی ہے۔ ان کو ان ایکٹس اور بیہیویئر سے بچانے کے لیے اور ان کے خلاف لڑنے کے لیے بھی تیار کیا جاتا ہے، اس پر کھل کر بات کی جاتی ہے۔ مگر پھر انہی عورتوں کو انریلسٹک بیوٹی سٹینڈرڈز اور آبجیکٹیفیکیشن کے ہاتھوں ابیوز ہونے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے۔ انہی انریلسٹک بیوٹی سٹینڈرڈز کے دباؤ میں ان کو اچیو کرنے کے لیے، رنگ گورا کرنے کے لیے، سلم اور ٹرم نظر آنے کے لیے، آئیڈیل باڈی شیپ کو اچیو کرنے کے لیے ان عورتوں پر انڈیو پریشر ڈالا جاتا ہے۔ اسی دباؤ میں، اسی پریشر میں وہ سٹریس، انگزائٹی، ڈپریشن، ایٹنگ ڈس آرڈرز، لیک آف کانفیڈنس اور لو سیلف اسٹیم کا شکار رہتی ہیں۔ سائیکالوجسٹ کا کہنا ہے کہ اس کو سائیکولوجیکل ابیوز اور ہراسمنٹ کہا جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اچھا اور خوبصورت لگنا عورتوں کے لیے ریلیونٹ نہیں ہے۔ ہاں، مگر میں یہ ضرور کہہ رہی ہوں کہ ان کی اس چھوٹی سی خواہش کو ان کی ضرورت، مجبوری یا سزا بنا دینا زیادتی ہے۔ جگہ کی مناسبت سے لباس کا انتخاب اپنی شخصیت کے مطابق بننا سنورنا ہر شخص کے لیے، مرد اور عورت کے لیے ایکولی امپورٹنٹ اور ریلیونٹ ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب خوبصورتی کے یہ سٹینڈرڈز اتنے ہی امپورٹنٹ اور ریلیونٹ ہیں تو پھر صرف اور صرف عورتوں پر ہی لاگو کیوں ہوتے ہیں؟ کیا خوبصورتی بھی جینڈر بیسڈ اور جینڈر بائسڈ ہوتی ہے؟ کیا آدمیوں کے لیے خوبصورت لگنا اور جوان رہنا ریلیونٹ اور امپورٹنٹ نہیں ہے؟ When men are inculcated to be happy and content with their sexuality, why women are taught to conform to these unrealistic beauty standards? یہاں یہ جاننا بہت ہی ضروری ہے کہ یہ بیوٹی سٹینڈرڈز آئے کہاں سے ہیں، انہیں پرپیچویٹ کس نے کیا ہے، ان کو ڈسمینٹل کیسے کیا جا سکتا ہے، اور اس کو ڈسمینٹل کرنے کی ذمہ داری آخر ہے کس کی؟ وائٹ سپریمیسی کا تحفہ ہمیں کلونیلزم سے ورثے میں ملا ہے، جو انگریز جاتے ہوئے غلامی کی صورت میں ہمیں دے کر گئے۔ ہم کیونکہ پیٹریارکل سوسائٹی تھے، مردوں کو محفوظ بنانا چاہتے تھے اور برتر بنانا چاہتے تھے، لہٰذا غلامی کا یہ طوق ہم نے سارے کا سارا عورتوں کے گلے میں ڈال دیا۔ یعنی لائٹ اور وائٹ سکن کی ساری ذمہ داری عورتوں کی۔ پھر اسی کلونیلزم نے جاتے جاتے کیپٹلزم کی بنیاد رکھی اور اس کو ایک بزنس ماڈل تحفے میں دے کر گیا۔ اس بزنس ماڈل نے بیوٹی انڈسٹری کو کھڑا کیا، جو کاسمیٹکس، ایستھیٹکس سے شروع ہو کر آج سرجیکل انٹرونشنز تک جا پہنچی ہے۔ آج دنیا کی یہ بیوٹی انڈسٹری ٹریلین ڈالرز کی انڈسٹری ہے، جو میری اور آپ کی انسیکیورٹیز پر قائم کی گئی ہے۔ وہ انسیکیورٹیز جنہیں کلونیلزم نے پیدا کیا، کیپٹلزم نے ان کا علاج دریافت کیا اور پیٹریارکی نے انہیں ہم پر مسلط کیا۔ پھر انہیں پولیٹیکل ویپن کے طور پر عورتوں کے خلاف آپریشن کے ٹولز کے طور پر استعمال کیا گیا، ویمن امپاورمنٹ اور ایڈوانسمنٹ کے خلاف استعمال کیا گیا، یعنی عورتوں کو ان کے خود ہی کے خلاف استعمال کیا گیا۔ Women are mere beauties in men culture so that culture can be kept male. آپ کی پیٹریارکل اپروچ جب عورت کی ذہانت اور قابلیت میں کوئی کھوٹ نہ نکال سکی
तो फिर उसकी फिज़िकल अपीयरेंस में खोट निकाल कर उसको कमज़ोर बनाने की कोशिश में लग गई। सोचने की बात है कि हमारी कहानियों की शहज़ादियाँ हमेशा खूबसूरत हुआ करती हैं और शहज़ादे रहमदिल और बहादुर। लड़के बड़े होते ही जिम का रुख करते हैं, फिटनेस पर ध्यान देते हैं, और लड़कियां सैलून और ब्यूटी पार्लर का। शादी के लिए लड़के का इंतखाब करते हुए मेयार उसकी तालीम और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और लड़की के लिए गोरा रंग, हाइट, वेट और आइडियल बॉडी शेप। यानी लड़कों के लिए खूबसूरती का मेयार सब्जेक्टिव है और लड़कियों के लिए ऑब्जेक्टिफिकेशन। यहाँ ये जानना भी ज़रूरी है कि खूबसूरती के ये स्टैंडर्ड्स कांस्टेंट नहीं होते, चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम, फ्रॉम कल्चर टू कल्चर। यानी खूबसूरती के ये मेयार अटेनेबल भी नहीं है। मैं और आप जितनी भी कोशिश कर लें, हम इन्हें मुकम्मल तौर पर हासिल नहीं कर सकते। तो जब ये तय है कि खूबसूरती के ये मेयार अनरीज़नेबल हैं, इमेयरेबल हैं, अनअटेनेबल हैं, तो फिर इन पर बात करना ज़रूरी है, इनको डिसमेंटल करना ज़रूरी है। इन्हें डिसमेंटल करने के लिए उन्हीं टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिन्हें इन्हें परपेचुएट करने के लिए इस्तेमाल किया गया था, जिसमें सबसे अहम रोल हमारे मीडिया का है। ड्रामे, फिल्में, कहानियाँ, शायरी, टीवी कमर्शियल्स और हमारे मैगज़ीन्स के कवर पेजेस, जो लाउड एंड क्लियर इस बात को परपेचुएट करते हैं और प्रमोट करते हैं कि औरतें इन अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को अचीव करें, वरना उन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा। रिजेक्शन फ्रेंडशिप की और सोशल सर्कल की, रिजेक्शन अनएम्प्लॉयमेंट की, रिजेक्शन शादी की। अगर आप अपनी बेटियों को इस रिजेक्शन से बचाना चाहते हैं, इस साइकोलॉजिकल अब्यूज़ और हरासमेंट से बचाना चाहते हैं, तो ऑब्जेक्टिफिकेशन को रिजेक्ट करें, गोरे रंग के ऑब्सेशन को रिजेक्ट करें, परफेक्ट वेट और हाइट के ऑब्सेशन को रिजेक्ट करें, आइडियल बॉडी शेप के ऑब्सेशन को रिजेक्ट करें। अपनी बेटियों को सिखाएं और बताएं सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ लव, सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अपनी बेटियों को ये ज़रूर बताएं कि फ़कत औरत पैदा होना ही उनकी खूबसूरती की सबसे बड़ी दलील है। उनको सिखाएं कि वो अपने औरत होने के एहसास को सेलिब्रेट करें, अपनी जहानत और काबिलियत को सेलिब्रेट करें, जैसा कि हम अपने बेटों को सिखाते हैं। कद्र अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं, तुझ में शोले भी हैं, बस अश्क फिशानी ही नहीं। तू हकीकत भी है दिलचस्प कहानी ही नहीं, तेरी हस्ती भी है एक चीज़ जवानी ही नहीं। अपनी तकदीर का उन्वान बदलना है तुझे, उठ मेरी जान कि मेरे साथ ही चलना है तुझे। मैं अपनी बेटी के लिए, सब बेटियों के लिए, एक औरत के लिए इन अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को रिजेक्ट करती हूँ, कलोनियलिज्म की गुलामी को रिजेक्ट करती हूँ, कैपिटलिज्म की ब्लैकमेलिंग को रिजेक्ट करती हूँ। क्या आप भी ऐसा करना चाहेंगे? अगर आप हमारी इस सोच में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अपनी बेटियों को पुरएतमाद देखना चाहते हैं, अपनी राय का इजहार करें, अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। अनप्लग्ड टेल्स इज़ हियर, ऑल ईयर्स ऑल योर्स। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड बेल आइकन इज़ देयर वेटिंग फॉर यू।